हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। तुमको सर्वप्रथम तुम आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो पिला माने तुम मानकर आमे राजनीति विज्ञान प्रथम कौन देखी ना प्रथम एकक देखी। तापरे प्रथम एककर द्वितीय पाठ राष्ट्र विषय आम देखी। राष्ट्र एवं जहाँ पढ़ा राष्ट्रर पार्ट टू टा पढ़ा। तो पार्ट वन रे कौन देखी ना राष्ट्र विषय राष्ट्रर संज्ञा निरूपण करते, जहाँकि पारंपरिक संज्ञा आधुनिक संज्ञा ता सहित राष्ट्रर आवश्यकता राष्ट्र विषय विश्लेषण करते। आज पार्ट टू रे कौन देखा ना राष्ट्रर मौलिक उपादान बा राष्ट्र कहले तार मौलिक उपादान कौन बुझाऊँच से सब विषय आलोचना करवा। तो देखी पार्थ तुम मैंने कौन आज आलोचना करवा राष्ट्र मौलिक उपादान। तो यहाँ तीन प्रकार माने पार्ट वन रो देखिले राष्ट्र विषय किसी संज्ञा जानिले, पार्ट टू रे राष्ट्रर मौलिक उपादान जानिबा, सेहीपरि पार्ट थ्री रे आमे क्वेश्चन उत्तर बा अभ्यास प्रश्नमूलक कार्य करवा। तेबे राष्ट्रर मौलिक उपादान कौन पिला माने जो पिला मानकु बुझा नहीं बा बुझु पड़ी नहीं से माने निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन रे जणाइबो तुमको कौन असुविधा होची। तो देख राष्ट्रर संज्ञागुड़िक मध्य पांच गोटी उपादान स्पष्ट होती यथा राष्ट्र कौन ना प्रथम है जनसंख्या, लोक संख्या केते हम, दुई है भूखंड, भूखंडर आकार केते, आकार अनुसार जनसंख्या केते हेबा आवश्यक, तापर है तीन सरकार, सार्वभौमत्व और आंतर्जातीय स्वीकृति। तो ये पांचटा है राष्ट्रर मुख्य उपादान। मात्र जनसंख्या, भूखंड, सरकार, सार्वभौमत्व राष्ट्रर चारि गोटी मौलिक उपादान भाव स्वीकृति लाभ करिछि। जो आंतर्जातीय स्वीकृति से अलगा लगे आंतर्जातीय संबल को लेकिन आंतर्जातीय किसी स्वीकृति दि जाए, किंतु मौलिक जदि कहबा तेबे चारिटा मौलिक भाव में ग्रहण करा जायछि। आंतर्जातीय स्वीकृति हूँ राष्ट्र एक अतिरिक्त उपादान, माने निज देशर लोक मान सहित माने निज देश राज्य मान सहित केमती भल संपर्क रहिबो, ता सहित विदेशर मध्य केमती भल संपर्क रही परिबो। तेज देख राष्ट्र वर्णित उपादान गुड़िक मध्य जनसंख्यार आवश्यकता प्रारंभिक थिला। प्रथम जनसंख्यार आवश्यकता दृष्टि थिला, मात्र समय अनुसार वर्तमान जनसंख्यार गुरुत्व भूखंड आगे किसी नहीं। वर्तमान भारतर मैप जमतिका भारतर मानचित्र जमतिका से अनुसार किसी डिपेंड करूनी कि जनसंख्या प्रकृत में केते हब, कारण भूखंड प्रकृतिर सीमित दान अटे। माने जो देखुच भारत बोली जो मैप अच्छी मानचित्र जो अच्छी सेटा प्रकृति द्वारा तैयारी होची, किंतु जनसंख्या मध्य सेटा प्रकृति द्वारा तैयारी होची किंतु ताको मनुष्य तैयारी करुची। यार गुरुत्व वृद्धि पाउथा बेले जनसंख्यार प्रारंभिक गुरुत्व ह्रास पाइबारे लागिछि। भूखंड प्रारंभिक विशिष्ट कहले कौन से अत्युक्त हेब नाही। तो प्रथम आसे कौन जनसंख्या आसवा। तो जो गुड़क पढ़ाऊँ पिला माने मन देकर शुण, जहाँ किसी डाउट अच्छी निश्चित भाव में जनइब है। देख जनसंख्या बा पपुलेशन राष्ट्र प्रारंभिक मौलिक उपादान जनसंख्या अटे। तो प्रथम है जनसंख्या, जमतिका भारत जनसंख्या द्वितीय। यह एक मानवीय अनुष्ठान, जनसंख्या विहीन राष्ट्र निर्जीव हो जदि जनसंख्या नथिबो तेबे से राष्ट्रर अर्थनैतिक उन्नति मध्य सेत हो पारिबो नाही, कारण जनशून्य अंचल राष्ट्र सृष्टि करा जाय पारिबो नाही। लोक कम थिले बा लोक नथिले कौन हम राष्ट्र सृष्टि हम माने सृष्टि हम ना। जमतिका अंटार्कटिका राष्ट्र गठन पर कौन निर्दिष्ट जनसंख्या नहीं। पुरातन मतदाता अनुसार प्लाटो गोटे नगर राष्ट्र 5040 लोक संख्या बोली मत देते। रूस को मतरे राष्ट्र जनसंख्या 10,000 हम दरकार। तो किए कौन मत देते जो मैंने नोट करने चाहते नोट कर। तो प्लाटो कहते नगर बा राष्ट्र 5040 किंतु आमर कौन कहते प्लोटो कहते कौन बा रूस कहते राष्ट्र जनसंख्या 10,000। से मतरे राष्ट्र जनसंख्या अधिक हेब ना कि उणा हेब ना। पृथ्वी में जनबहुल राष्ट्र रूपे चीन भारत परिचित थिबा बेले मोनेका, आंडोरा, सान मारियान प्रभृति राष्ट्र अल्प जनसंख्या को राष्ट्र गठित होगा देखा मिले। तो पृथ्वी में केतेक राष्ट्र अच्छी जमतिका चीन भारत सब अधिक जनसंख्या रहे, आ केतेक माने राष्ट्र अच्छे जो कम जनसंख्या देखा मिले। राजनीतिर पिता अरिस्टोटल राष्ट्र जनसंख्या को सर्वनिम्न 10,000 रखी सर्वाधिक 1 लक्ष पहुंचे दिखती। तो अरिस्टोटल सर्वनिम्न रखी 10,000 और सर्वाधिक रखी 1 लक्ष। मन रखि था वास्तव में राष्ट्र सृष्टि केतेकांश भौगोलिक अवस्थिति को विचार करा जाई से अंचल बास कर जनसंख्या राष्ट्र ग्रहण कराई। तो राष्ट्र जनसंख्या राष्ट्र थिबा भौगोलिक परिवेश को लेकिन माने विभाग करा जायछि। आधुनिक राष्ट्र गठनर जनसंख्या विभिन्नता मध्य एकता सूत्र आवर्जित हो कार्य समाधान करुछि। तेबे जनसंख्या नेला तो जनसंख्या को लेकिन भूखंड, तेबे भूखंड देख टेरिटरी
द्रुत जनसंख्या वृद्धि भूखंड उपर विशेष भाव में प्रभाव पकाଉଛି गोटे भूखंडर आकार जो पर थी से जब जनसंख्या वृद्धि चलला तेज तार प्रभाव गोटे भूखंड उपर पड़ो कौन कौन सब पड़ो जमी भारत देख भारतर जनसंख्या जमी बढ़ी चलती खाद्य अभाव देखा जाउछि बासगृह अभाव देखा जाउछि तो विभिन्न प्रकार पारिभाषिक समस्या देखा जाउछि भूखंडर चाहिदा दिन दिन वृद्धि पाइबार लगी राष्ट्र सृष्टि भूखंड एक अपरिहार्य मौलिक उपादान अटे जलस्थल आकाश मार्ग नहीं राष्ट्र परिसीमा निर्धारित होता है राष्ट्र केतेक भूखंडर अधिकारी हेब तार सीमा नहीं विशेषतः ए क्षेत्र में भौगोलिक विभाजन विशेष भाव दायी अटे तो भौगोलिक विभाजन राष्ट्र थी लोक माने जो कम अधिक से गुड़िक विभाजन कर आंतर्जातीय व्यवस्था अनुसार सबू राष्ट्र सामान किंतु आंतर्जातिक नियम अनुसार सबू राष्ट्र में गोटे ही नियम अच्छी सेठार आयतन बा भूखंड उपर गुरुत्व दि जाए नहीं वर्तमान अधिकांश राष्ट्र शासक गोष्ठी माने सामरिक शक्ति साहय आयतन वृद्धि में व्याकुल होती तो एवं केतक राष्ट्र अच्छा जो मैंने कि से आर्मी बा सामरिक शक्ति द्वारा निज राष्ट्र को बढ़ेबार लगी क्षुद्र राष्ट्र अधिक श्रृंखलित होता बेले बृहत्कार राष्ट्र अनेक विशृंखलित परिस्थिति भोग करुच्ची तेज जोटा क्षुद्र राष्ट्र जनसंख्या जहाँ कम से मैंने भलरे जीवन यापन कर अर्थनैतिक से विकास होची किंतु बृहत राष्ट्र गुड़िक भितर किसी समस्या देखा देउछि राष्ट्र सब तार कर्तृत्व भूखंड उपर विस्तार करते प्रायतः सबुठ बृहत्कार राष्ट्र रूस होता बेले सबुठ क्षुद्रकार राष्ट्र रोम्र भाटिकान सिटी जार कि क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग माइल तो सबुठ बड़ देश कांश कूड़ा रूस सबुठ छोट है कौन ना रोम्र भाटिकान सिटी अच्छी जार क्षेत्रफल है 1 वर्ग माइल जाजाबर माने राष्ट्र गठन करें ना तो केतेक लोक अच्छे जाजाबर ए देश रू से देश को खाली होते से राष्ट्र गठन करें ना कि कौन से राष्ट्र से नागरिकता ग्रहण करें ना से 12 जाति से दृष्टि 1948 मसीह इज्राएल राष्ट्र सृष्टि पूर्व इहुदी मानकर कौन राष्ट्र नथिला तो जानी इहुदी माने कौन इहुदी मुसलमान गोटे संप्रदाय मुसलमान मान जो रहिले एक प्रकार संप्रदाय है इहुदी तो से कौन से राष्ट्र नथिला तो तापर इज्राएल सृष्टि होता 1948 देखिए कौन सरकार सरकार कौन भूखंडर गोटे मुख्य अंग सरकार राष्ट्र मस्तिष्क सदृश यहाँ द्वारा राष्ट्र तार लक्ष्य साधन करता है तो सरकार गोटे राष्ट्र को चलैबार मुख्य भूमिका ग्रहण करते सरकार पारदर्शिकता शिक्षा कौशल ए सबू राष्ट्र विकास उपर निर्भर करे यह एक संगठित स्वीकृति प्राप्त संगठन जहाँकि राष्ट्र को परिचालना करे राष्ट्र यह द्वारा जीवंत पलटि जाए सरकार 3टी अंग अच्छे जानते व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सेपरि राजतंत्र अभिजात तंत्र आउ कौन रहा एकछत्रवाद एवं गणतंत्र सरकार गोटे गोटे स्वरूप अटे तो आमर ये कौन अच्छी गणतंत्र अच्छी जर्मान रे जमी एकछत्रवाद थिला तो भारत है सबुठ विशालकाय गणतंत्र सरकार बा लोक मानकर आधार रे आवश्यकता आधार रे भोट आधार रे सरकार से निजे बाछंती एठारे गानरक मतरे खूब ग्रहणयोग्य से कहते जे जो कल द्वारा साधारण नीति निर्धारित हुए साधारण समस्या नियंत्रित हुए साधारण हित साधित हुए ताकू सरकार कहुए सरकार आम द्वारा बसा जापर बुझल जहाद्वारा कि कौन हम राष्ट्र समस्या लोक मान समस्या आउ ताहांकर नियम बा विचार लोक मान हित पाई जीव वास्तव में राष्ट्र दक्षता वृद्धि और लोकप्रियता सरकार उपर निर्भर करें जनसाधारण साधारण इच्छा सरकार द्वारा प्रकाशित हुए राष्ट्र माध्यम शांति श्रृंखला रक्षा करने और निरापित प्रदान करने दायित्व होची सरकार तो निज देश को केमती आग को नेबा अन्य देश सहित परिचित करवा निज देशर मान वृद्धि करवा तार उन्नति करवा से सब सरकार उपर निर्भर करे जदि से यथासत माने पदक्षेप न नियंती तेबे निजर देशर अवनति हो पारे बुझल एणु सरकार होचंदी राष्ट्र स्वरूप गाड़ीर परिचालक जदि राष्ट्र गोटे गाड़ी तेबे सरकार हेले तार ड्राइवर जेपटे माने ड्राइवर करिवो सेमती गाड़ी जीव एणु राष्ट्र गठन में यही उपादान अवदान सर्वाधिक अटे जमतीका जानिच वर्तमान पीएम है एबे कौन कर आम देश को बहुत भाव से उन्नति कले माने जमतीका अनडेभलप होता विकसोन्मुखी से करी करी धीरे धीरे देले विकसित से वर्तमान करने को लगिले तेज देख सार्वभौमत्व कौन सार्वभौमत्व राष्ट्र एक विशिष्ट मौलिक उपादान
ଏହି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଭାରତକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ମତରେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସଂକୁଚିତ ନ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ ନିୟମ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁନ ଅଟେ, କାରଣ ଏଇଟା ଜନଶକ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସନ୍ଧିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସେ କରିପାରିବ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଗଣା ଯାଉ ନଥିଲା ହେଲା, କାରଣ ସେଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନିବେଶବାଦ ଗୋଟେ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଭାରତର ନଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗତୀକରଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶିପାରିବ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। କାରଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାବନା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଆଉ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଟେ। ଓପେନହାମଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରତ୍ୱ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ଦରକାର। ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶ୍ୱଭାଜନ ହେବା ଦରକାର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଲା ଭାରତରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରୁଅଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଯଦିଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ରହିଛି, ତଥାପି ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କି? ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ସେଇଟା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କି? ଇଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍? ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ବୁଝିଲ, ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନେ ମିଶିକି ରହିଲେ ସେଟା ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟତଃ 193ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 193ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଗତି କରିବ ସେ ପାଇଁ ଏକ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ହେଇକିରି। ତାହା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ କାରଣ ତାହା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି କାରଣ ତାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ଯୋଗ ଦେବ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ବାହାରି ପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ଯାହା କହୁଛି କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତିକା ରୁଷ ରହିଲା, ଜର୍ମାନୀ ରହିଲା, ଆମେରିକା ରହିଲା ଏହା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରେ। ଏଣୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେତେବେଳେ ବି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ଉପରେ ଲଦି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କି? ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଷ୍ଟେଟ୍? ଦେଖ ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା। ତ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନ। ଏଠାରେ 29ଟି ସଂଘୀୟ ବା ଏକକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଫେଡେରାଲ ବା ସଂଘୀୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଉଛି। ବୁଝିଲ, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି
ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଭଳି ଏକକ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତିର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ଦେଖିବା, ରାଜନୀତି ଦଳ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଏରା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ସେପରି ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ଦେଖ, ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ନିବିଡ଼। ସମାଜ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ସମାଜରୁ ହିଁ କିଛି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅହିତ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ସେପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ରୂପାହାର। ସମାଜକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସମାଜର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ରାଜନୀତିକ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କିଏ? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ହିଗେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦର୍ଶବାଦୀମାନେ ଏହି ତଫାତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ 6ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ସମାଜ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ପରିବାରକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ସମାଜର ପରିସର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିସରଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବା ବ୍ୟାପକ। ସମାଜର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଅଛି। 2, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେପରି ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମାଜକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ମଣିଷର ଧନ ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସମାଜ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଠାଣି ଏସବୁକୁ ବୁଝାଏ, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଭାରତକୁ କୁହାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି। 4, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକାର ରହିଛି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ସମାଜ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବାସ କରିପାରିବ। 5, ସମାଜ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ଏକତା ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତା କୃତ୍ରିମ ହେଲା। ସାମାଜିକ ଏକତା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଏକତା ହେଲା କୃତ୍ରିମ। 6, ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ମାତ୍ର ସମାଜରେ ସେପରି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଦରକାର, ମାନେ ସମାଜକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦରକାର, ବୁଝିଲ। ସେହିପରିକା ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ସରକାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ସରକାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଉପାଦାନ। କେତେକ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାତ୍ର ସରକାର ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାଣିଛ, ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ସେ ସରକାରର କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଦସ୍ୟ ପଦ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ସରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଥିବ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ଥଳରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆଜି ଏ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି, କାଲି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ରାଷ୍ଟ୍ରର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା। କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହେଲା ବାସ୍ତବ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାନେ ସରକାର ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବା ପିଏମ୍କୁ, ତ ସେହିପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବ,
किंतु निज देश को विरोध करिपरिबो नाही। जदि सेमती कला देशर आईन अनुଯାयी बा संविधान अनुଯାयी ताको किछि न किछि दंड मिलिबो। राष्ट्र और सरकार मध्य एक बलिष्ठ पार्थक्य है राष्ट्र सार्वभौमतार क्षमता अच्छी मात्र सरकार सार्वभौमता क्षमता नहीं किंतु राष्ट्रर बा देशर सार्वभौमता क्षमता अच्छी। तो एबे देखिबा राष्ट्र जाति स्टेट एंड नेशन देख स्वाधीन किंबा स्वाधीनता लाभ करिया पय संगठित जनसमूह को जाति कहा जाए। अन्य अर्थरे जन्मत एक माने ऐक्य थाई एक भौगोलिक ऐक्य प्रतिष्ठा पय संगठित जनजाति को जाति कहा जाए। आधुनिक जुग में राष्ट्र और जाति को नहीं केतेक समर्थरे व्यवहार करथिले मध्य उभयଙ୍କ मध्य रही अनेक मौलिक पार्थक्य। तेबे राष्ट्र और जाति मध्य रही मौलिक पार्थक्य। राष्ट्र एक राजनैतिक शब्द जहाँकि ग्रीक शब्द पॉलिस आसी आम देखी तेणु राष्ट्र है गोटे राजनैतिक शब्द जहाँ पॉलिस आसी। मात्र जाति एक सामाजिक शब्द जहाँकि लाटिन शब्द निश्चय आसी। तो मन रख जाति एक सामाजिक शब्द जहाँकि निश्चय आसी। विभिन्न प्रकार जाति अच्छा हिंदू मुसलमान ख्रीस्ट जैन बौद्ध। राष्ट्र गठन पर जनसंख्या निर्दिष्ट अंचल सरकार सार्वभौमत आवश्यक प्रदान होता बेले जाति गठन पर केवल ऐक्य भाव आवश्यक एकता भाव आवश्यक। जाति हूँ राष्ट्र और भावगत एक मिशन जमी आम गोटे भारतीय जाति माने संक्षेप जदि कहवा जेहेतु आम हिंदुस्तान भारत में बास कर भारतीय। गोटे राष्ट्र गोटे जाति नुहे मात्र समग्र गोटे जाति ही गोटे राष्ट्र हो पार। पूरा लोक मैंने मिसिक गोटे जाति है से गोटे राष्ट्र हो पार। राष्ट्र नूतन सीमित अस्थायी होता बेले जाति प्राचीन व्यापक स्थायी अटे। गोटे जाति प्राचीन पुरातन व्यापक से बढ़ी बढ़ी जीव आ जाति स्थायी अटे माने से केबे परिवर्तन हेब नाही। राष्ट्र कृत्रिम हो पारे मात्र जाति होची स्वाभाविक। स्वाभाविक भाव में जाति माने रहउची किंतु राष्ट्र कृत्रिम हो पारे माने अन्य कोनोसी मध्य नागरिकता जन चाहे ग्रहण करि पारिबे किंतु जाति हम नाही। बुझिलो से बरिका देखो आदर्श प्रश्नावली देछि जहाँकि पार्ट 3 रे आमे आलोचना करिबा हला। तो पार्ट 2 रे जहाँ आलोचना कले देखिनेल पार्ट 2 रे आज कौन देखिले ना राष्ट्र मौलिक उपादान देखिले से विषय कौन कौन देखिले प्रथम देखिले जनसंख्या देखिले सरकार देखिले सार्वभौमता देखिले अंतर्जातीय स्वीकृति मिलित जाति संघ ओडिशा विषय देखिले राष्ट्र समाज राष्ट्र सरकार राष्ट्र जाति आदर्श प्रश्नावली विषय आमे देखिबा। तो देखुछ क विभाग एमती क विभाग लंकुसीन अच्छी जहाँ पार्ट 3 रे देखिबा। तो पिला माने जदि चैनल रे जॉइन हेबाक चाहछ तेबे कमेंट सेक्शन रे को जाइकरी बा डिस्क्रिप्शन जाइकरी टेलीग्राम रे तुमे गोटे लिंक रे सेटा कॉपी करिकी गूगल को जाइकी पेस्ट करिकी तुमे जॉइन हे परिबो। नथबा जदि सेटा काम करनी लिंक तेबे मो सहित कमेंट करो हला तबे तुम माने जॉइन हे परिबो। तबे देखा एक फ्रेश अध्याय से पर्यंत रहउची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।